Time remaining 4 minutes and 33 seconds. Bola sa ID basketball. Four, three. Next time, 8. Ilog yung hit. Ilog yung return. Makakagagas. Uy. Wala. Good. Ibang bilis na. Dos, wala. Ibang makauhan. Ay, tayo. Yay. Taro ba? Yes, sir. Ibang kulisa, number 19. Wala. Ibang kulisa. Piri-piri. Wala kabut. Piri banga. Tritro. Wala. Padam ko. Silang nagayan. Laro. Bantay lagi ng kasama. Gawas. Ayo sa istil. Minutes and 30 seconds. 2 minutes na, 2 minutes. What's the one hit? Bang. Yes! Wait na lang. 8-11. Ate. Wala. Uy. Ay, kick ball. Lagay dyan. 1 minute and 40 seconds. I'm out.
Ito yung migunta? Ito yung migunta? Driver ko. Design man. Laser. Nawang pa. Laser ba nang sila doon? Ada regards ko sapatos. Napila na. Mirel ay. Dili gani wala gigo. Para sa yawa. Gimon sa lilas ay. Dili si Dasun na gula di ay. Sa Ewan sa dito? admin. 4, 11, 7. Ebe ay. Kuroko mo tayo. Yes, sir. 38. Padong sa Lala. Hindi ka ba? Last 50 seconds. Okay. Wala, diretso. Counted. 3 man, still. Wala, ro sa to ni Agi win. Gawas to win. Wala na yung kasurin. Wala. 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 Last 20 seconds. 4, 11, Kasi sa gan. Daw gato ka mo daw. Kaya. Wow, taluod ka rin niyo. Atau one imam siapa nama kalimantan SA Indiana versus Anti Driver Best player Tulis ko? 17 Oh, lihat ulit lang natin game niya. SA Indiana versus Anti Driver Angel Star. Regards ko sa pa. Ay, banga. Buha, be. Pulos. Ay, nako. Pwede magubog patos. Eh, pulos. Admin Drivers versus Indian Ha? Kasi kontra ninyo, Koy? Driver? Ali. Pagsaba ko di mo ka daw, kaya di nato ni pantubilan. Beg, ini Beg? Bega.
Ilista na apelido na nila, we. Kaya ito matutunan. Ba't giniron? Patos. Ika. Sir, Abi, Linda. Sulat ang apelido, be. Vega. Linda. Sulat ang apelido ka oras sa October, be. Pwede na, pagsabak ka sa mga apelido na kayo, di na ito i-restro, dito bilan. Yoyong gini dili maka-restro ni October sunod. Hoy! Mure na ilan? Si Mark, kailan ko Mark? Sa pangan eh. Karon matawag man ni karon sa announcer. Maligo na po daw siya. Maulaw daw siya. Apre guys, apre. Tarong ko yan. Tarong nga. Tuesday, ah, naman ka. Pag-ibig ba mag-siguro? Nag-pero, ganina naman ito. Akan kong dipiri karon na dipiri reader. Totoo, murag sa Ma'am Jenny din pa. Ano sa inako dili. Nawag si Ma'am Jenny.
Sige. Lisensya namin ang pinapabay. Pulis siya sa alas. Yan na. Ma'am, gusto ko siya. Dirk. Murag magawas ni. Magawas sa daan. Murag magawas na na. Hindi na mo ma-disturbo pa. Well, kabulong siya mo pacify siya sa po. Ako magani nga beginners Japo. Kawan na zero. Pwede pa. Ay, atrasan na po eh. Dito na lang, Park Mineros. Marke! First team out. Pro light. Pro light natin. Duwad-duwad. Okay. Leonard. Yaman. Abi. Ikan team foul. Ortiz. Yes. Buang ka tayo, butak ka! Abi. In the goal. Liga. Number. Uy. Stress. Lagi, one way. Uy. Uy. Let's go. All right, Abi, masa pembikan nasa likod. Number 40. Leonard. Luma to Cortez, sudah tu. Auto foul. Substitution.
Ay, basta sa mo na. Dua din o, dua. Ula. Ortiz for 2. Ay, lansak to. Fernandez. Ula sa drivers. Wala. Square. Square. Isa koy. Second to shoot. Yoba. Out. Again. Fourth foul. Out again. Cortez. Dylan Ricas for 2. Ikaw ni Leonard. Leonard to Fernandez. Blind pass. Cortez. Out. Manager. Cortez at the free throw line. Toy. Ay. Ricas over rebound. Pass to Nabi. Pin driver. Mini time, 6 minutes, 20 seconds. Namiray ba rin ito? Cortez for 2. Wala na pa rin Nabi. Liga, Haji. Mini time, 6 minutes, 1 second. Liga. Out by Liga. Bola sa Indian Stars. Sa magkakaalala ay 5 minutes and 42. 5 minutes, 42 seconds. Timer na lang, kinamiss na. Bola sa Indian Stars. Welcome Julius Salarca. Enjoy watching. Hinuntian. Liga. Wala. Iwan. Wow. Time out. Admin driver. 1 week. Admin driver. 4, 5, 3. 5 minutes of 9. Labor admin driver. Remaining 5 minutes Remaining 5 minutes, 19 seconds. Kamu itu? Wala siya.
Liga. Wala. Ay. Mula sa ating driver. Liga Ganabi. Awat tayo. Okay. Meaning I 5 minutes. 7 seconds. Second shoot. 5 seconds shoot. Foul, Liga. 16 foul. Any time, 4 minutes, 49 seconds. Leonard for 2. Liga. Nabi. Liga. Liga for 2. Remaining time, 4 minutes, 50 seconds. Lumain at the foul. Caesar Jowa! Foul by Vega. Penalty. 7 pounds. 7 foul. 1 free throw. Score 63 in favor of Admin Driver. Remaining time 4 minutes, 60 seconds. Caesar. Vega. Mula sa India. Meaning time 4 minutes, 5 seconds, score 64 in favor of Admin Driver. Versus score 2. Wala. Kulang sa Admin Driver. Meaning time 5 minutes, 59 seconds. Tulog ka mapapili tong isa. Origas for 2. Caesar, okay. Origas for 2. Good. Out of bounds. Bulan sa ating driver. Yan, kita lang. Isita. Sana dibalik ka. Leonard. Gusti. Liga ka. Ito. Minute time. Minute 5 seconds. Short Score turn. 86 favor of Admin Driver. Nice one. 87. 3 minutes, 55 seconds. Abe, the rebound. As to Lorigas. For 2. The Liga. 40. 30 foul. 30 foul. Meaning time 3 minutes, 15 seconds. Agib. Best actor. Short turn. Sulod, dua. 3 minutes and 7 seconds. 3 minutes, 7 seconds. Hit 7.
Tol, Maris, Maris. Remaining time 2 minutes, 57 seconds, Nabi Purabra. For 3, for 2, is outed. Okay, Nabi, good boy. Luma pa, okay. Technical lang inaano rin sa camera, technical rin ba? Review, review. Parehas sa TV. Two minutes and 42 seconds. Oh, kata luas, luas! Nabi, Buluriga, for 2. Kata siya. Siya may ako. Leonard. Nabi, Nabi. Kotoy! Hoy, walang Oto kay Steel. Burigas! Loriga. Urso. Kay Jorge. Loriga. Aute. Entry, gawas, gawas, gawas. Minute time. 2 minutes. 2 minutes 8 and 9 seconds. Galing na. Sarang kita kayo tao. Minute time, 2 minutes. 3 seconds. Rika. Abi. Bumabalik ni Marco. Step, step! Una! Forte. Yung... Bula, bula! Hoy! 1 minute and 40 seconds. 1 minute and 40 Ilang foul? 4 seconds. na, 4. 4, 4. Just last 14 foul. 1 yard, 1 yard. Lagi, pasa lang. 1 yard, pasa lang. Nice one kayo! Hoy, good, good! Talent, talent! Ante, nice. Uy, Uy, Fernandez. Nice. 13-11, Permit driver, permit drive. 1 minute, 80 seconds. 10 seconds. Nice ka, Mark. Uy! 8 seconds! 8 Minute seconds! time, 8 seconds. 8 seconds! Bula! Sige. Bula! Mula sa... 13-11. Yung sa... Bula! 55. 5 seconds! 50 seconds. 8 seconds to shoot. Libon! Libon! 40. Suras! Suras! 40 seconds! 39. 8 seconds to shoot. 35. Ay! Hoy! Hoy! 89 seconds. 54. Yes. 52. Time out. Minute time, 50 seconds. Penalty! 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 Hoy, dua lang, dua lang. Time out na to. Time out. Intro plus ball position. Ha? Ano, tama. Time out. Balik, time out.
Volleyball, billiard. Nangalaw po ko sa people. Dua ka, Petro mo ba? Ayos na naman. Baka. Ay kong baka kiki. Kanya akong kauban ka mo partner. Ay kong baka kiki. Ang rules of reunion, ani, mabot na huwag na nililigaw pa. Pwede man siya may order din. Hindi mo mix din. Baka Petro rules full position. Women's. Only rules of Cha cha reunion. cha 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 cha. Over na kayo na yung mamon. Pwede game, pwede na lang. Pwede na Anytime 50 seconds. Ay na. 13-11 score. Favor of the driver. Nice one! Anytime 20 seconds. Minute time, 20 seconds. 50 seconds ang minimum time. 32. 18. 16. 14. Minute time, 6 seconds. Magana ang mo. Position man sila, amo, wala. Ilang por lima kanina. Position na, boy. Ilang man kanina ba? Hindi siya nag-jumble man, wala mo ba? Jumble man. Siya na to jumble man. Inaasa, inaasa. Full position. Amo wala. Ano siya nila? Bula mo, bula. Sila. 6 seconds, 6 seconds. Anytime 6 seconds. 6 seconds. 8 seconds. Focus sa ating driver. 5, 4, 3, 2, 1. Awit na ba, awit? Ako babalik ulo. MVP Paktoy. Tawagan na yawa. Adil. Bayad! Baydagan! Next group, Asahan Nurullah. Ada mga siupaw. Full forfeit ng next game.
Malata ka dito. Mga luya, mga tuhod na mo. Malata ka dito na. Execute! Sige na, ano na? Yuli! Ang mukha ko sa isang ng committee. Explore unbeatable deals on flights with the Trip.com app. Ikan isa sa ano. Lakad rin sa laki, monokit, Referee. Running game, nasa sumabay. Nasa suna. Hoy, pare, pakinggan niyo ako. Ito na ang tunay na Pilipino. Galing sa baryo sa pambato. Pupunta ng Eli, nagtatrabaho. Para makapagod sa nanay. Dahil sa hirap ng buhay. Pero masaya pa rin ang kulay. Pag kumain ng kakamay. Yung kanin, hindi nagbabago. Yung kalang binibenta sa tango.
Inuman na tayo. Ikaw mas mo magagandang dalaga, nakakagigil ang hindi nakakasawa. Ikaw ang gusto mo kasama. Ibig mo ay totoo. Gusto ko laging kumikit mo ang katulad sa mundo. Pinay kasigaw na. Sige, maganda kasigaw na. Sige, buhay mo mahalaga. Sige, salamat sa iyo.
Pabinang mo sa ito. Ano rin ako kaya ikat sa ibigay ka rin. Ganda, tutuwa. 7 minutes and 22 seconds. Bagas. Pasko Kabugas, 5 points. Lugod, ibang mo Santo. Pasko Dagagdan, Obugas. 10 seconds to shoot. Good. Ibang tayo Dagagdan. Pasko Bordas, Dagagdan. Ibang tayo Kabugas, Pasko Dagagdan. 10 seconds to shoot. Abataw. All position. Commander. For last. No good. Ibagay na Agas. O nakita. 10 seconds to shoot. 6 minutes and 28 seconds. 5 seconds to shoot. No good. Santo. Iwan may Dagagdan. Out of bounds. All position. Remaining time 6 minutes. Substitution. Santo out of the box. Score. Good luck. 3-all. No good. Iwan may Rakas. 10 seconds to shoot. Nice spin. No good. Iwan may Nagita. Good one. 5 minutes and 30 seconds. Go last. Dribble the ball. No good. Remaining time 5 minutes and 30 seconds. Go to Wagoy. Nagita. Fires for 2 points. Rebound by Rakas. No good. Magandang. Remaining time 5 minutes. For last, magandang. Goal to 1. Score 4 against 3. Commander. 5. Ano ka ba, Porter? No good, Nagita. Nice one. Isosan, foul, Commander. Score, Gita. 4 minutes and 43 seconds. Good one. Four minutes, 41 seconds. For last. Wiso Sanders. 4 minutes and 20 seconds. For last. Okay. Iban by Monsanto. Anas. Nice. Good one. 4 minutes and 15 seconds. Monsanto. Nice. Ikaw ang ibantayan mo yun. First room, Yoga Sarete Town. Ibantay ng Gita. Last 4 minutes. Bordas. Monsanto. Bordas. Magandang foul. Red team foul.
minutes and 53 seconds. Good for one. Story the back. The middle. Agas. 10 seconds to shoot. Monsanto. 3 minutes and 40 seconds. Agas. Lulit to go. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Good for one. 3 minutes and